अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल अजीम। 7H न्यूज में आपका इस्तकबाल है। अब्दुल रहीम खुर्रम जमाई ने मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट केस के फैसला आने पर हमारे नुमाइंदे अकरम से बात करते हुए फैसले पर अफसोस जताया। आइए सुनते हैं इस मामले पर 7H की ये रिपोर्ट। 18 मई 2007 ईस्वी बरोज़े जुमा को जुमा की नमाज के दौरान मुल्क की मशहूर व मारूफ मस्जिद मक्का मस्जिद के अंदर एक ख़तरनाक बम ब्लास्ट हुआ था और इस बम ब्लास्ट में 9 मुसल्ली जाँ बहक हो गए और 58 मुसल्ली ज़ख्मी हुए थे। उसके बाद फितरी तौर पर बाद मुसलमान एहतजाज करते हुए नज़र आए। पुलिस फायरिंग हुई। इस पुलिस फायरिंग में 5 मुसलमान हलाक हो गए थे। इस वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस ने बाज़ इस्लामी तंजीमों को निशाना बनाया था और इस दिन में तहक़ीक़ात के नाम पर तकरीबन 86 बच्चों को गिरफ़्तार किया गया और उनका इन्वेस्टिगेशन किया गया। उनमें के करीब 23 बच्चों को 3rd डिग्री इस्तेमाल की गई। ये सिलसिला काफ़ी तवील रहा। इसके बाद मुस्लिम तंजीमों की नुमाइंदगी और ख़ुसूसन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की और रोज़नामा सियासत वालों की नुमाइंदगियों पर इस केस में सुनवाई अमल में आई और वो मुसलमान बच्चे जिनको नाहक गिरफ़्तार किया गया था YSR के दौर हुक्मरानी में उनको बरी भी किया गया और उन 86 बच्चों को सर्टिफिकेट्स अता किए गए कमिश्नर ऑफ पुलिस की जानिब से और उनको हर्जाना भी दिया गया। जिन बच्चों को 3rd डिग्री इस्तेमाल किया गया था उन लोगों को 3-3 लाख रुपए दिए गए और जिन लोगों का इन्वेस्टिगेशन किया गया था उन लोगों को 20-20 हज़ार रुपये दिए गए और उनके बेहतरीन अखलाक और मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट में उनके मुलव्विस नहीं होने का सनद भी दी गई थी। कुछ बच्चे फिर गिरफ़्तार थे। असीमानंद स्वामी की इक़बाल जुर्म पर उन बच्चों को भी रिहा कर दिया गया था। लेकिन आज हैदराबाद की एक ख़ुसूसी अदालत ने मक्का मस्जिद बम ब्लास्ट के 5 दहशतगर्दों को जिन पर फ़र्द जुर्म आयद किया गया था और उनमें के एक असीमानंद स्वामी ने इक़बाल जुर्म तक कर लिया था और बाद में अभी 1 साल पहले वो अपने बयान से मुनहरिफ हुआ था, इन 5 को बाइज़्ज़त अदालत ने बरी कर दिया। ये अदालत का फ़ैसला है। अदालत के फ़ैसले पर हम अपना रद्द अमल तो ज़ाहिर नहीं कर सकते, लेकिन एक हकीकत है कि जब मुसलमान बच्चों को बरी किया गया तो इनको भी बरी कर दिया गया, तो अब फिर मुजरिम कौन है? यह घिनौना फ़ेल आखिर किसने किया था? अगर इस किस्म के फ़ैसले आते रहेंगे तो हकीकी मानों में मुल्ज़िमीन के हौसले बुलंद होते रहेंगे। लेकिन एक अदालत ने फ़ैसला दिया, इसके बाद और अदालतें बाकी हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी बाकी है और वहाँ पर इस दिन में इस मुक़दमे की पैरवी की जाती रहेगी। लेकिन इन मुजरिमों को क्लीन चिट देना ये इंसाफ के खून करने की बात है। इस पर मुसलमानों के जज्बात बहुत शुरू हुए हैं और मुसलमानों की हिम्मतें पस्त हुई हैं। अगर अदालतें इस तरीक़े का फ़ैसला करेंगी तो फिर मुजरिमीन बड़े बड़े जराइम अंजाम दे सकते हैं। इसीलिए हम सब की बालाई अदालतों से गुजारिश है
کہ اس مقدمے پر سنجیدہ نوٹ لیا جائے اور مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے، چونکہ یہ ایک ہندوستان کے تشخص کا مسئلہ ہے، ہندوستان کی نیک نامی کا مسئلہ ہے، اور دنیا پوری اس مقدمے میں یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس میں عدالتیں کیا فیصلہ دیں گی، کیا مجرمین کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ آج کا فیصلہ سننے کے بعد یقیناً وہ لوگ جو مکہ مسجد بم بلاسٹ سے متاثر ہوئے اور اس میں ہلاک کیے گئے، ان کے وارثین کو بڑا ہی صدمہ پہنچا ہوگا کہ اللہ کے گھر میں جو سلوک کیا گیا تھا نماز کی حالت میں، اور غافل اور انجانے لوگ ان کا خون بہایا گیا تھا، یقینی معنوں میں ان کو تکلیف ہوئی ہے، ہم سب مسلمانوں کو تکلیف ہوئی، اور سارے کے سارے سیکولر ہندوستان میں رہنے والے سیکولر ذہن کے حاملین کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی۔ لہذا ہم بڑے غمزدہ ہیں کہ ظالموں کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان ظالموں کو انجام تک پہنچایا جائے تاکہ ہمارا یہ ملک صحیح سالم رہے اور کسی مذہبی مقام پر اس قسم کے دنگے نہ ہوں، ناحق لوگوں کا خون نہ بہایا جائے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں سے جو مسلمانوں کا اعتماد جو اٹھتا جا رہا ہے، یہ مسلمان پسماندہ ہوتے جا رہے ہیں، ان کے حوصلے کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ حکومتوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے حوصلوں کو بحال رکھیں اور ان کے حوصلوں کو جلا بخشیں اور ان کو انصاف دلوائیں۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی مسلمان کوئی واقعہ کر دیتا ہے تو اس کا فیصلہ اسپاٹ پر کر دیا جاتا ہے، پھر بعد میں عدالت کا فیصلہ آتا ہے کہ وہ لوگ بے گناہ تھے۔ ابھی آلیر انکاؤنٹر کے اندر بچوں کو ملزم بنایا گیا اور ان 5 بچوں کا انکاؤنٹر کر دیا گیا۔ ان کے انکاؤنٹر ہو جانے کے کئی مہینے کے بعد عدالت یہ فیصلہ سناتی ہے کہ وہ بچے ملزم نہیں تھے، وہ بری کر دیے گئے۔ سوال یہ ہے کہ یہاں دوہرا چہرہ کیوں اپنایا گیا؟ ان لوگوں کو بری کر دیا گیا اور ان بچوں کو ملزم بنا کر ناحق ان لوگوں کو شہید کر دیا گیا، تو کہیں نہ کہیں پر تحقیقات میں کوئی نہ کوئی بات رہ گئی ہوگی یا اطمینان کرنے کی کوشش نہیں کروائی گئی ہوگی۔ اس کے ذریعے سے ہم مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا۔ بہرحال مسلمانوں کو انصاف چاہیے، ہم عدالت کے فیصلے پر یقین کرنے والے ہیں، اسی لیے مسلمان بابری مسجد کے تعلق سے بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ عدالت کا جو فیصلہ آئے گا بابری مسجد کے معاملے میں مسلمان اس فیصلے کو قبول کریں گے۔ تو عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا فیصلہ صادر کریں جس سے ملک کی حقانیت باقی رہ جائے، جمہوریت کی بالادستی باقی رہ جائے۔ یہی ایک ہمارا تاثر ہے جس کو ہم میڈیا کے ذریعے سے دینا چاہتے ہیں۔ Avicenna Pharmaceuticals International Manufacturing Research and Marketing GMP Certified Company میں آپ کا سواگت ہے۔ اس کمپنی کے فاؤنڈر مینیجنگ ڈائریکٹر ڈاکٹر فرحات انور، جو کہ ایک پروفیشنلی ہائیلی کوالیفائڈ اور ہربل ایکسپرٹیز سے اپنی 33 ایئرز کی کلینکل پریکٹس اور ریسرچ ورک کے دوران اپنے خود کے فارمولیشنز کے کئی ہربل پروڈکٹس خاص قسم کی جڑی بوٹیوں سے تیار کیے گئے ہیں، جن میں سنا ہربل ہیئر ٹونک اور شیمپو بےحد خاص ہے دوستوں۔ سنا ہربل ہیئر ٹونک جو 20 خاص جڑی بوٹیوں سے بنا ہوا ہے، جس کے استعمال سے 7 امپورٹنٹ فائدے ہیں دوستوں۔ پہلا، ہیئر فال روک دیتا ہے، دوسرا، بالوں کو گروتھ دیتا ہے، اور تیسرا،
बालों की जड़ों को मजबूत करता है, डैंड्रफ निकाल देता है, बाल सफेद होने से रोक देता है, बालों की चमक को बरकरार रखता है और हेयर कंडीशनिंग भी करता है। और सबसे खास फायदा ये कि आजकल की मैकेनिकल लाइफ से आम आदमी मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाता है और अगर वो अपनी सर पर सिन्ना हर्बल हेयर टॉनिक से मसाज कर ले तो सिर्फ 5 से 10 मिनट में उसकी सारी थकावट दूर हो जाएगी और एकदम मेंटल स्ट्रेस से छुटकारा मिल जाएगा। क्यों फ्रेंड्स, है ना ये हमारे सिन्ना हर्बल हेयर टॉनिक का कमाल, क्योंकि ये ऑल इन वन है और तमाम हेयर टॉनिक से हटकर है। फ्रेंड्स, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप सिन्ना हर्बल हेयर टॉनिक से 100% क्विक रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं तो सिन्ना हर्बल शैम्पू लगाना ना भूलें, क्योंकि सिन्ना हर्बल शैम्पू 9 कुदरती जड़ी बूटियों से बना हुआ है और इसके 5 इम्पोर्टेंट फायदे हैं। हेयर फॉल रोकता है, डैंड्रफ को निकाल देता है, बालों को ग्रोथ देता है और बालों की जड़ों को मजबूत करता है और बालों की चमक को हेयर कंडीशनिंग के साथ कायम रखता है। हमारे सारे प्रोडक्ट्स 100% हर्बल है, जिसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं। डियर फ्रेंड्स, हमारी वेबसाइट पे जाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये आपको एक डॉक्टर की तरह गाइड करेगी। www.avicinaherbalproducts.com For further information and our outlets, contact 0091 924 652 133 741 628 1360 040 2406